Dang it! I'm gonna be late for band practice. Ah, mais c'est pas fini? Unexpected things happen every day. Attendez, j'espère que l'épisode s'enchaîne pas. You can count on SDN to help lift the Mais il est en compteur, ce fils de pute. Regardez. SDN beat your rock, so you can rock. C'est quoi cette pute de merde? She's definitely not making it to band practice. Yeah. Wait, what's that? Oh my god. Alors lui les gars, Waterboy, my god. Weird. Yeah, right. Phenomenal man. He's like a rock star. It's I'm joking, cause of the rock and the roll. Cool commercial. Il a l'air d'un con, il est phénoménal. You might say, you could say that. Pas un super acteur. He's not the best actor though, which was important for Je l'ai cramé, vous croyez que j'ai pas compris qu'il y ait un truc derrière là, qu'il y ait un texte? He is the best actor. Well, acting when there's danger. I think if the whole world is a play, then he's still awesome. Can't argue that. God. Attends, je suis pas à l'épisode 2, j'espère. Yep, that's not right. That is not right. That is the Just okay. Let me help you. Oh no, not necessary. I'm sure It's soaked. You nervous? Big job interview. No, I mean yes, but yes is more. My powers make everything wet, moist. Water boy is how they call me, but yes, I am. Oh. C'est vrai qu'il est bourré lui. Ah oui putain, je lui ai pété sa dent. Oh, okay. Oh. Now that your face is next to a side of my face, I see that I know you, of you. You're Mecha Man. You're dead, I thought. Just on the inside. You, Oh. smaller, different in person. Never meet your heroes, kid. Oh, wasn't sure you'd show up. Oh, wow. Blazer, Juan, a real hero. Oh, sorry, but I need him for something. Follow me. Ok. Alors. Mais je sais pas si c'est l'épisode 1 ou 2. Bon, mais tant pis, c'est pas grave. Take your clothes off. Oh, stylé! Il y a le logo What's du jeu. happening right now? We don't want too many people knowing you're Mecha Man. A lot of our dispatchers are former heroes, but it's better if you keep your identity a secret. We've had incidents in the past. Here. I remembered you being bigger. I was a little drunk. Eh oh. Listen, it's gonna be great. C'est pas la taille qui compte. I've never felt silly wearing this. Until now. Yeah, I was trying to imply that with the silence. It worked. Get dressed. I have somebody I need you to meet. Oh, Qu'est-ce que... sorry. Should I turn around? Or what do you... should I close my eyes, maybe? If that makes you more je m'en fiche. It's fine, I don't On va rester dans le... yeah, no, dans le roleplay. Sure. I mean, don't stare me straight in the eyes or anything, because that Ouais, would be odd. pas non plus à ce moment-là. Yeah, I'll actually... Yeah, I'm just gonna... There. Oh! Ah, regarde à travers le reflet. It doesn't look like it, but I am flexing every muscle in my body right now. Really? Eh, Okay, well, you didn't have to say it. ça veut dire quoi ce vraiment là? I want to say again, I'm sorry about last night. I regret the way I conducted myself. It was a mistake. A complicated mistake. I can go into the details of those complications with you later. Didn't feel like a mistake. At least not to me. Well, that makes one of us. Ah, It was a nice night. Nothing more than that. voilà. Yeah, I'd like to keep Attendez, parce que j'étais pas sûr si on parlait du même Right, truc. that's why you brought me to this conference room to strip down in front of you. Profesh. Oh, Are you serious? Locks a conference room. So, you two fuck or what? No professional lines were crossed. All right. So just like grinding, clothes on stuff.
Vizzy, knock it off. I just got a little tipsy at our Voilà, donc c'est meeting. elle, la fameuse Vizzy, Is qui a that parlé what it was? dans tout à l'heure au Robert, bar. this is Invisigal. She is part of the Phoenix program. We take former supervillains, such as herself, and rehabilitate them to re-enter society to use their powers for... Are those my earrings? Well, they look better on me. Invisigal, this is Robert. He'll be your team's dispatcher. A washed-up dad-bod superhero with no superpowers. Can't wait. His identity Comment ça, de la bedaine? is that's staying between Mais c'était us. BD ou quoi? Il est maigre, qu'il en Still peut like a plus. man, but that can't get out. And if it does, I'll know who it came from. You think I want to tell people our dispatcher's a fucking loser? Having superpowers doesn't automatically make you a superhero. You're born with one, you have to earn the other. Voilà. Well, I'm wet. I see why you like him. Look at that trip. What does that look? Best Buy Fight Club? Fucking hot. Excellent. We have a weekly ranking list for all the heroes in the company. And she's at the bottom. She called herself Invisibitch when she was a villain. We're trying Voilà, to ça c'est drôle. Yeah, I found Invisigal felt kind of corny for her. Oh yeah? The name was my idea. Just get your shirt on, Dadbod. Mais comment ça, de la bedaine? Mais c'est des baisers, il est stock, il est maigre, qu'il en peut plus, mais... En plus, il vit en Amérique, faut se le dire quand même, là où il y a les plus gros lards au monde. Non mais c'est une blague. This is SDN. How can we help you? We're not the highest profile branch in the network, but we've got what makes the real difference. Great people. Some of them aren't even people, and they're still great. One of the 3 copiers on this floor. Fax, scan, does literally everything. Documentation, one of the 3 Ds at SDN. There tends to be a healthy amount of paperwork. I used to call it triple Ds, but I was informed that had a different connotation. How many heroes do you have here? Network-wide, we're over 300. Ok, Here at the pardon. Torrance branch, we've got Alors. somewhere between 45 and 50, depending on our roster at any given time, working different shifts. Yep, we're all about diversity. Lana works in the mailroom, from a different galaxy altogether. And then there's Galen, way back there, born with super hearing. He's from... I want to say... Florida. Florida, of course. Florida Voilà. man over there. Hey, easy on the bath salts. That was one guy. Hey, Comment ça? speaking of bath, where is the, Oh, need a bio break? excuse me? Restroom. I mean, it's right over there. Sorry. At work, I tend to get a little Corny? corporate, Dick. Meet me in the records room when you're done. If you get lost, look for the door that says Moi j'adore records ce room. jeu, voilà, je vous le dis, j'adore. Celui-là il va rester dans mes archives. Pourtant il y a des jeux, je m'en souviens même pas, mais alors lui... Bruh, I almost went in my pants. Ouais ben ça va, pas besoin de se la péter, on avait compris. This Robert people talking about? Wesh mais c'est pas un pipi frère, c'est une rivière qui tombe. People call me Royd. Vas-y on est un mec sympa. Alright. Good to meet you, bruh. Likewise. So Royd, like steroid? Comment ça? Hell no, brother. No, cuz. Listen. The 3 other guys here, they go by the name Royd. So I think it's like, we go scrap, we go ground, I boss you up, and then, you got Royd. You know what I'm saying, bro? That's what I think. Oh il m'a perdu. J'ai rien compris. Hey, you think that's why they call me Royd? Like I'm on steroids. But they think I'm some kind of a juice head? They think I'm not natty, bro? Genre Think Royd not natty. je ne réponds pas. Bon ben voilà. Man, I have no idea. I just, look, I'm just trying to wash my Voilà. hands. Des fois ne pas répondre les gars c'est aussi une bonne réponse. And I'm so sorry I did that. Whatever. I don't care. That's, yeah, Nokia is probably best. Nice meeting you, Royd, even if it was while we were both holding our dicks. You one funny bugger. Mecha man. Oh. Okay, so I was worried about your unwashed hand, but now I'm worried that everyone here knows who I am. Nah, brother. It's Kapu. Need to know basis and Roy need to know. Other one will come pick up your soup or fix them for Ah SDN. d'accord, c'est lui qui répare notre armure. Before you do that? Nah, bro, I never touched nothing. C'est aussi le mec qu'on voit Just sur touch my pants, sur l'image brother, du début only. du jeu. Even for shake, I just do like this.
Ouais, bah ça va, on n'a pas tous une grosse bite. Show me Excuse-moi. again. I don't think I got it. Ah, putain. Holy shit, who's this freckle-faced fuck? How are you? That's an aggressive way to greet someone. Look at this skinny latte prick. Your bones, kid. You here to whip these assholes into shape or what? That's the idea. Why is this happening? What? Bizarre, ça. It's a hug, not a hand job. Lighten up. Be that as it may, I'm still confused. Oh, right, because I'm old as shit. How about this? This jog your memory? Trackstar? Holy shit! Ah, c'est le pote de notre père. Accepting hugs from old men you don't know. Oh, and hey, they call me Chase around here, so keep it, you know. Sure, right. Yeah, Chase. It's been what, 10, 15 years? Has it really been that long? Yeah, I reached out to this little pissant when his dad passed. Then he got to ducking me like he owed me money. I was Ah, il est trop... J'adore ce jeu. Regardez comment il parle. Il est trop bien. So I can't imagine what you went through. Yeah, so what's up? You gonna tell me why you look like Black Einstein? Il a raison. Sorry. I never noticed. Fucker. It's the powers. I can move 50 times faster than the average person, but I didn't realize until it was too late. And I was aging 50 times faster when I used my powers. Ah, ça va. Nowadays, I'm moving slower than frozen piss to keep the old ticker from popping on me. Ah, je suis Then désolé. how old are you really? I turned 39 a few months ago. 39 ans, il y a Buster quelques mois. shit was lit. So I guess this means you're the one person I can't complain to about losing my suit. You better Ouais. not. I would resurrect and re-kill your fucking father in front of you. Use Ah, my il... powers. oh, putain, Jesus, Chase. c'est un baiser. Il est trop... Il est fou. I'd let Robert have one last I love you before I extinguish the light from his eyes. Was he always like this? Yes, actually. Ah, il est trop drôle. We laugh, we suppress our trauma. All right, enough of this feeling shit. Let's introduce you to your team of losers. Ah oui, du coup. La fameuse équipe de super-héros. Now, if I'm being honest, I thought and still think we should have canned these tunas months ago. And you might get your wish. Because if we don't see improvements soon, the whole program will be scrapped. Cool. Alors, No pressure. on va découvrir les héros, Sonar même si moi je Hero les is a connais Harvard déjà. graduate Who will not shut the fuck up about being a Harvard graduate like all Harvard graduates? who also orchestrated some of the most effective Silicon Valley investment frauds in U.S. history. Donc, un intello. Also, sometimes he transforms into a fucking bat monster that would eat you ass first after he emptied your pension plan. Voilà. Donc là, en gros, c'est une chauve-souris, mais des fois, il peut se changer, et du coup, il... Voilà, il se transforme en chauve-souris, et là, ça devient un perso rapidité et force, je crois, et là, c'est un perso intelligence et charisme, je pense. Se transforme en chauve-souris géante, détournement, chantage, possession de drogue, contrefaçon, fraude, blanchissement d'argent, parjure, cyberharcèlement. Eh ben putain, on est bien. Allez, on continue. He Controls the fire and the flame and his... Voilà, lui on le connaît, c'est le connard qu'on a rencontré au bar You tout ever à run l'heure. in with him years back? I did. Yeah. So you know he's a certifiable dickhead. Hop. Donc, 36 ans, 1m93, putain il est grand. Invulnérable au feu, bah tout ça on connaît, voilà. Colérique, pyromane, incendie volontaire, agression, vandalisme. Ouais, ça va. Invisigal. C'est la meuf de tout à l'heure. Turned herself in a few months ago and entered the program on the condition we didn't ask questions. That's a Okay. little suspicious now. Suspicious, really? Of a criminal that turns invisible and doesn't like to answer questions? What tipped you off, Sherlock? C'est vrai que c'est suspect. Alors, elle a 27 ans, elle fait 1m68, capacité invisible, combat rapproché, peut devenir invisible quand elle veut, mais uniquement en retenant son souffle, asthmatique. Elle est asthmatique, ça la fout mal, désagréable et distante. Ah putain. Ah, ça la fout mal. La meuf, elle peut, son pouvoir c'est de devenir invisible quand elle respire pas, mais elle est asthmatique. Déjà, devenir invisible quand tu respires pas, c'est à peine une minute. Alors tu rajoutes ça, l'asthme. She was an assassin for the mob, then went independent. Alors, âge inconnu, 1m78. Bio mystérieuse, mortelle, farouche, nombre de victimes non connues. Bon, ok. Bizarre son pouvoir, j'ai pas trop compris. Carnival strongman who made a deal with a Ok, donc lui c'est juste un petit nain super fort, c'est ça? C'est comme dans le Seigneur des Anneaux. Ah oui, 1 mètre, putain. Got all the charming brains of a greasy bowl. Possède la force de 10 hommes et la moitié de taille d'un seul. Ok. Malevola. Oh là là, elle on la connaît, les TikTok parlent trop. Voilà, 33 ans, 2 mètres, 666.
Psychologie démoniaque, création de portail, absorption de force vitale, transfert de blessures, né à inconnu, possède une queue préhensile. Bon voilà, enfin bref. Ah, marraine de Sonar. Ah, c'est la marraine de Sonar. Et Sonar, les gars, c'est lui. Regardez, Sonar. Donc c'est sa marraine. Une marraine, c'est quoi dans une famille? Je crois que c'est une tante éloignée ou un truc comme ça. Putain. Agression, cambriolage, chantage, contrefaçon, enlèvement, meurtre. Classique pour un démon, j'ai envie de dire. That's Golem. He Golem. is a construct. C'est un assemblage Yeah. Bunch of dirt and mud made sentient. qui a pris vie par magie. I Eh ben think he's super. lonely. Alors, il a 20 ans, il fait 2m30. Corps, morphologie, grande masse de terre d'argile, aime la poésie et le basketball. A du mal à passer les portes. Ok. Prism, Michigan born and raised. Power is weird. He weaponizes light rays or some shit. A lot of this Elle stuff. transforme la lumière en Why arme. does she Ok. dress like a pop star? She's actually super talented. 1,3 million d'abonnés. Mieux joué, Babine Tempête. Très dramatique, demande constamment à retourner dans sa caravane. Ouais, d'accord. Wait, Allez. so the Z team, my team, their Phoenix program? That is correct. Voilà. Your own motley crew of dangerous fuck-ups. We're not looking for miracles, but we'd love one if we could get it. Dis pas Can you non. show him his Ok. desk? Sure. What's that arm squeeze about? You want one? Here. Fuck off. Ah, excellent. Ah, je l'aime trop, le vieux. Le vieux, il est trop drôle. This is you. Pretty sparse, but feel free to decorate. Alors, voyons voir. Logging R.Robertson. Excellent. Alors, This computer's older than you look. il n'y a pas tort. Dans un monde où il y a Wait, du support so des machines, je we're m'attendais doing pas à ça. this? I haven't even met the team yet. We did the slideshow. First of all, that wasn't a slideshow. Look, we like to start slow. Most people don't make it past the first dispatch. And this is better for everybody's safety. What do you Ok. mean, safety? You'll be fine. On va voir ce que ça donne. This here is our little slice of the Southland. Whenever there's a crisis in the area, we get a call, and guess who answers? Me. Ok. Exactly. Now put your headset on and introduce yourself to these pricks. D'accord, ok, ça marche. Hey team, this is your dispatcher, Robert Robertson. I'm starting my first shift. Oh, les chiens. Tell me that's not your real first Ah, c'est en haut qu'ils disent. Tu bégayes, mec. Come on. Mais les bâtards, ils sont en train de me foutre de ma gueule, là. Clear the channel, please. There's a lot of overlapping on this. I saw him in his underwear. Who? Roberto son? I saw him in his underwear. He back in mine. Oh, but he's got a lot of bruises. Comment ça, j'ai pas une grosse bite? Tu fous de ma gueule ou quoi? please clear the channel. Get it, your email. Shut the fuck up. Voilà. Merci. Merci, Chase. So keep the fucking line clear before we send your stupid fucking asses back to whatever fucking cell we pulled your stupid fucking asses out of. Oh, il est trop drôle, le vieux. Oh, c'est le GOAT. Allez, on va y aller. My son's balloon is stuck in a tree. Can you send someone? Alors, qui c'est qui est mobile, déjà? En termes de grimper à un arbre de 12 mètres. On va envoyer lui, là. Parce que lui, il peut voler, je crois. Yeah, yeah. Voilà. Give me all you got, fuckers. Hop. Mr. Vanderstank is requesting a hero. Monsieur Vandersteck a besoin d'un héros pour un événement très important. Inauguré, très dématisé, envoyez quelqu'un qui donnera une bonne image du SDH. You aren't a genius if you Il est didn't intelligent, pick the donc paper that says you're dans a la logique, genius. ça serait lui, parce qu'après on a qui? Non, elle c'est mobilité, lui c'est la force. Ah putain, elle fait du charisme. Ah, ça pourrait être bien, elle. Ah, mais elle a pas d'intelligence. Très médiatisé, envoyer quelqu'un qui donnera une bonne image. Elle a du charisme, elle est faite pour ça, mais lui, il est intelligent. Je sais pas. Allez, si on va rester sur ce choix, sait-on jamais. I'll take Wednesday. Parce qu'elle, elle aime bien être dramatique, ils ont dit, et une meuf What are dramatique, you guys talking about? sait-on jamais. We're taking bets on when you'll quit. Paris. Ah, les bâtards, ils sont en train de parier sur combien de temps je vais tenir la mission. Il y en a un, il a dit, tu vas tenir combien de temps? Vendredi. Mais c'est aujourd'hui. Ouais, je sais. Ah, j'ai eu un trophée dans le 1000. Ah, parce que j'ai fait 100%. Avec un seul héros. You're on fire today. Oh, qu'est-ce que c'est?
Après une réussite, Flambeau gagne 1 point en plus de combat et 1 point en plus en mobilité. Ouh, il est fort. Cet effet se cumule. Les bonus sont réinitialisés après un échec. Et du coup, c'est stylé, si vous regardez sa bouche. Il lui manque une dent, du coup, comme on l'a indiqué. Excellent. Hop. Inauguration. Oui, c'est bon. Voilà, c'était très bien. Il avait pile les capacités. Et tu voyais, il y avait un peu d'intelligence. Et l'autre, elle en a pas du tout d'intelligence. Si vous regardez le perso, en bas, la prisme, elle a beaucoup de charisme, mais pas du tout d'intelligence. Lui, il en avait un peu. Okay, what's going on with Sonar? Oh. That, yeah, Aléatoirement en monstre, parfois. Oh putain. Randomly. Aléatoirement. Sonar se transforme en revenant d'une mission et inverse ses stats intelligence avec combat et charisme avec vigueur. D'accord, du coup il devient total l'opposé de ce qu'il était, ce qui peut être fort en soi, ça peut être bien. Et après il le reste du coup jusqu'à que je le renvoie en mission, je suppose. Ok. Oh putain, oh putain. Oh merde, merde, merde. Et n'envoyez pas le connard enflammé. 2 héros se battent. Mettez fin à la bagarre diplomatiquement si possible. Elle a du charisme. Non, j'ai raté la mission. Yeah, I think Putain, poursuivre les voleurs, restituer le bateau en un seul morceau. Il faudrait de la mobilité parce qu'il faut poursuivre. Elle a de la mobilité. Je vais envoyer elle. Ok. C'est bon, c'est bon. Putain, j'ai raté une mission, mais décidément. C'est quoi ça? Ah, c'est le... Ok, tu peux voir tout le monde. Oh, 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 oh. Ok. Leur faire un Roulul King d'idole. Bah voilà, c'est bon. Hop là. Oh là. Ah, c'est bon, c'est passé, ok. Je crois que c'était un autre quiz. C'est encore moi, Galen. Aurore m'a demandé de te montrer les ficelles, alors me voilà. Hop. Maintenant, va dans l'onglet amélioration. Chaque niveau confère un point d'amélioration. On va permet d'augmenter ses stats. Ok. Alors. Est-ce que... Alors moi, j'aurais une question, c'est est-ce que ça se sauvegarde? Genre est-ce que je peux le garder pour une autre mission ou je suis obligé de le dépenser? Parce que si possible, j'aurais bien aimé le garder. Mais bon, je suis pas sûr, donc on va améliorer le charisme. Écoutez, ça va pas lui faire de mal, de toute façon, c'est son principal atout. Et la bagarre, elle est forte en bagarre aussi, je savais pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va où? Mais je l'ai envoyé nulle part. Il va où? Qu'est-ce que... Quoi? Mais je vais l'enculer, il vient de déclencher. Il vient... Quoi? C'est passé? Oh non. Oh, j'aime pas ça. Ok. C'est passé, mais je vais pas recommencer. Ok. Oh là là, oh là là. Le musée se fait cambrioler. Contrôle de système de sécurité. Il faut un mec intelligent. Ah putain, et lui il est en mode chauve-souris. Éviter les capteurs de mouvement pour appréhender les voleurs. C'est qui est intelligent là? Ah ouais, il y avait lui, mais il est en mode chauve-souris. Oh l'enculé, il nous casse les couilles. Éviter les capteurs, il nous faut de la mobilité. On va mettre elle. Et on va mettre elle pour la compléter, je pense. Oh, je vais l'enculer, lui. Je vais l'enculer. L'incendie brûlait à 2 rues de ta position, et c'est pas toi? Mais quel fils de pute, il casse les couilles. Il a démarré un incendie. Vite, avant que le feu se propage, envoyez quelqu'un de solide pour éviter d'autres dégâts. Bon, on va envoyer toi. Toi, t'es solide, toi. Il a de la vigueur, le golem. Va nous être utile, un peu. Ok. Suite de ça, j'ai ça. Comment ça, perturbation? Oh là, oh là. Comment éviter les capteurs? Pirater le système, zigzaguer entre les capteurs, fonce dans les capteurs. Pirater le système. On va essayer de le pirater, les gars. Alors. Ok. Ah, il y a du temps. Oh. D'accord, j'avais pas compris qu'il y avait du temps. Ok. Merde. Oh putain. Oh là là, j'y comprends rien. Droite, bas, droite, droite, haut. Ok, ok. Je sais pas ce que je fais, je vous l'avoue. Alors, bas, droite, haut. Et
C'est parti. Comment on valide? Comment on valide? Ouais. J'arrive pas à valider. Ok, ça a marché. Ça a marché. All sensors Ouah, are j'ai eu back chaud. up, team. Oh là là, il y a trop de trucs. Lui, c'est bon, il y est. Allez. Danny the Bone Zone Diaz here. Today's topic is all about Qui emploie des SDN, criminels, hiring éduquer criminals to protect us. l'entre-dieu sur le programme SDE, lui prouver qu'il a tort au sujet de la Team Z. Il me faut du charisme. On va renvoyer elle, hein. Écoute, j'ai pas le choix, parce que l'autre, il est en mode truc. En préadé des voleurs, voilà, on va envoyer la chauve-souris, comme ça il va redevenir normal. Localiser les membres inconnus de leur planque. On va pas avoir le choix, on va envoyer lui. Oh, dope. Is that a new gas station? Oh là 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 là. Éteins le feu avec la lance en haut, étouffe les flammes avec ton corps. Étouffe les flammes avec ton corps. C'est un gros golem de terre. Il a juste à se rouler dans les trucs, ça va couper. Ah bah voilà, c'est en vigueur et c'est en bien. Ouf, ouais, c'est limite quand même. C'était limite, mais c'est passé. Putain, quel enculé flambeau qui nous rajoute du travail alors qu'on en a déjà 1000 à faire. Quel connard. Ok. Parfait, eux ils sont rentrés. L'autre il se repose aussi. Ok, voyons voir. Appréhender les voleurs, c'est passé comment? Ouf, ah je... Putain, il en manque un peu quand même. Hein. Mais c'est très bien passé. C'est moi où je suis vraiment bon. Ah mais il est encore conscient, c'est pas il se transforme en bête. Bah sinon je pourrais pas le contrôler je pense. Oh là attends. J'ai un point à donner à lui. Je crois, donc on va améliorer quoi. On va peut-être améliorer la... Non, quoique l'intelligence. Ah non, c'est le seul qu'on a en intelligence. Il nous le faut. Ok, hop. Elle, t'en es où là? Éduquer les jeunes à l'entre-dieu. Ouh, putain, c'est pas fameux, j'aime pas du tout ces stats. Putain de merde. T'as doublé, échouer une mission avec 70% de réussite. Putain. Qui? Quoi? Dans certaines situations, il faut savoir faire un choix. Alors. Bon. Nous avons besoin de quelqu'un pour protéger. Ok, fermé. Essaye de regarder les deux missions. Et l'autre? Envoyer le sonar sécurisé. Ok. Le sonar recevra plus 200% d'XP. Ah oui, c'est jouable. Alors moi, je ne réfléchis même pas. C'est avec plaisir. Oh là là. Alors. Un gamin m'a volé, mettez ce petit con derrière les barreaux. Retrouvez le pickpocket, encouragez-le à se reprendre. Vas-y, toi tu vas y aller, toi. Je t'ai pas trop envoyé encore. Oh là, attends, stop, Sonar a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il y a? Sonar commence à stresser et douter de son speech de substitut de viande humaine. Oh putain, c'est pas fameux. Que devrait-il faire? Suite en sphère, évoquer une histoire attachante, improviser. Invoque une histoire attachante. Les gens, ils aiment bien ça. Ils en feront des TikTok. Moi, oh bah oui, oh bah c'est bon, c'est gagné. Voilà. Résultat de mission réussi, parfait. Ok. Hop. Alors, pardon. La planque est bien protégée. Il faudra faire preuve de discrétion et utiliser l'environnement. Donc là, il va me falloir... Alors toi, tu vas pouvoir y aller, c'est sûr. Ça se voit, c'est... Oh. Pour les missions à 2 emplacements, Coupé gagne plus 1 point en combat si elle est sur le premier emplacement et plus 100 en mobilité si elle est sur le second. Ouh là là. Bah attends, on va la déplacer sur la seconde parce que moi je veux de la mobilité. Voilà. Et là, on va mettre elle, je pense. Ouais, il y a du combat et des trucs, je pense pas que ça demande de l'intelligence. Ok, parfait. 2 jours, c'est le nouveau record. Ah ouais. Enfin... Ok, merde, attends. Ils ont arrêté le gamin, ils ne savent pas quoi faire, c'est un voleur de 12 ans. Fais-lui peur. Clairement ma partie préférée du boulot. Parfait. Hop, hop, et l'autre là-bas. Alors, ouh là j'ai beaucoup de choix. Localiser les œuvres volées, il y a beaucoup de voleurs dans cette planque. Comment l'équiper procède-t-elle? Faire sortir le tableau en silence, éliminer les voleurs d'art. Tu vas les éliminer.
Voilà, c'est super bien pensé. Je comprends pas, je pensais que ça serait plus difficile. Ok, parfait. Donc là, j'ai des niveaux à donner. Alors, toi, on va le mettre en... elle est un peu middle tier. Elle est un peu partout. Elle est charismatique, elle est bien, elle est bien. Eh bien, on va améliorer ton combat, qu'on va faire passer en qualité supérieure pour l'instant. Et la prochaine fois, on améliorera autre chose. Ensuite, toi, c'est vraiment... Ah, tu es intelligente aussi. On va rester sur la mobilité. Et toi, on va améliorer... elle aussi, elle est middle tier en fait. On va améliorer ta mobilité aussi. Voilà, parce que tu mets pratique. Et ben voilà, ça se passe très bien. Alors, qui a dit que c'était compliqué, dispatch? Ah, qu'est-ce que c'est? Bruit des trucs. Alarme SDH déclenchée. Hold up, aren't you banned? Yeah, and I gotta get unbanned. Tu es pas banni, je crois. Yeah, nice try, dude. I'm not going anywhere. Except Granny's. Hein? Ah, mais je peux pas la virer de la mission? Bon, bah, je suis obligé alors. Wesh, elle va vite. Lorsqu'elle a envoyé seule, un Vizimuf réduit le temps de trajet. Oh! Oh putain! Incroyable ça, je savais pas ça. What does that mean? She's asking for a tap-in. We got access to security cams of SDN subscribers all over our territory. Wow, really? Is that legal? Ah putain, c'est stylé ça. Just always make sure to read the fine print. Putain, c'est stylé. Oh. Il y a un mec au sol. Right, I feel like you've said that a lot in your life. What happened? This is how I found the place. The old guy who, I assume is Granny, was laying here when I walked in. Hey, what's your favorite donut? Look, can you just focus? What, you got ADHD or something? Yes, fucker. Is it that obvious? Yes, fucker, Ah. it is. Well, then answer the question. I don't want to sit Okay. here and fixate on it when we're supposed to be doing whatever, superhero shit. Mes donuts préférés? À la crème. Those long ones with the cream inside. Oh, you like a dick donut? No. They're called... You love big, long, cream-filled dick donuts. I got it, dude. You like your dick donuts up in your throat, in your ass, both. Yep, you got me. I love gobbling on hot, sloppy donuts. Love them from my mouth to my butt. How's it going? First date. Thanks for asking me that, so you could get all your funny jokes out. Now, can we maybe address the body in the room? What are you doing? You gonna poke it with a stick? Check his pulse. Granny's alive. Thank Christ. I didn't want to have to lip this guy. So, can I go now? No, this A wellness check. It's a B&E. Let's figure out the perp is still there. Perp, B&E. Okay, Lieutenant. Fuck, I can't think of a character from a cop show. Cool. Well, why don't you stay put and work on that while I get another camera up online? She's my least favorite. Worse than a lot. That surprises me. You guys got similar energy. How do I switch cameras? Just click the side here and you can cycle all the cameras in the building. It's weird getting tech advice from an old person. Bro, I'm not even 40 yet. Weird hearing bro from an old person. Lieutenant Dan? Is that a thing? Yes, I am the legless Vietnam vet from Forrest Cul Gump. de jatte de Forrest Gump. Am I doing something wrong? Pushing that button just says access denied. Ah, damn it. Sometimes people add extra security. They don't understand it just makes it harder for us to do our job. Hey, what's taking so long? Are you sleeping or something, or are you just bad at your job? Alors. Alors. Qu'est-ce que c'est? Ok. Haut, haut, bas. Oh là, attendez. Qui c'est qui m'appelle? Une seconde. Allô? Oui, Anto, qu'est-ce qu'il y a?
Viens là. Ah merde. Attends, j'arrive, Anto, j'arrive. Attends, merde, mais pourquoi j'ai fait ça, moi? Aucun intérêt. Oh bah oh. Why does a donut shop even need Ah d'accord. Hop. Il a raison. Alors. Droite. Bas, droite. J'arrive, Anto. Attends, bah invite-moi sur Discord. Alors, oh putain. Oh putain, faut que je m'en... Oh là là. Ok. Alors, attendez. Hop. Donc c'est bas. Enfin, haut, bas, gauche, gauche. Ok, ça va pas être compliqué. Bas... Non, merde, c'était l'inverse. Haut, bas, gauche, gauche. Viens, Voc. Ah merde, tu m'as invité, mais j'ai pas reçu la notif. Comment on valide? Je ne comprends pas. Je peux appuyer sur une touche. Comment je valide? Ça veut pas valider. Ah voilà. Attendez. Je dois lancer un vocal Discord. Ah ben voilà. Alright, what do we got here? Hop. Allô? 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 Oui, j'ai bientôt fini. Je termine l'épisode, après il faut que j'aille manger et après il faut que j'aille à la mairie. Et après ça je reviens. Ouais, parce qu'il faut que j'aille manger et puis... Ouais, mine de rien. Alors attends, parce qu'il y a le mec qui vient de rentrer dans la pièce. Ah, j'espère qu'il t'entend. Sinon je vais passer pour un fou, mais c'est pas grave. This bitch is a gusher. I got this, Lieutenant Dan. Ok. Never mind. Oh là. Ah, faut que j'aille fouiller dans les options, et sinon c'est peut-être sauter sur Xbox. Baisse-toi. Oh putain. Oh là là. Oh là là. C'est le bordel. Ok. Qu'est-ce qu'on fait là? On va pirater quoi? Ah, on va le mouiller. Ok. Ok. Je vais le mouiller. Ah putain, il me faut la clé. La clé est là-bas. Putain. Ah non, il y a deux. Ah, j'ai deux clés pour faire un code total. Oh là là. Quoi? Ah oui. Alors, c'est quoi là-bas? Alors, au bas. Au bas. Au bas. Gauche haut. Au bas, gauche haut. Attends, j'arrive. Hop. Haut, bas, gauche, haut. Ah non. Haut. Putain. Attends. Alors, pardon, me revoilà. Ok. Ouf. Attends, parce que c'est le bordel. Hop. Oh putain. Ah bon? Et ils sont bien? Ah. Granny, I don't think you know how to use that thing, so why don't you... Shut the fuck up! Oh, I'm one of the good guys. You? Yeah, right. Don't Ok, t'essayes de me baiser? Putain, le papy sous canon ultra laser, il est chaud. Débarrasse mémé, élimine le voleur. Granny doesn't even know how to shoot that thing. Take out the thief first. He's the only one with his finger on the trigger. You know what? It's my life on the line. I'm done listening to you. Ah la pute, elle veut pas m'écouter. Blow that man's arm off. Building with me in it. Fuck off. I'm disarming the device. No, Invisigal, that's a direct order. What the fuck? Attends, mais je sais pas, faut peut-être que j'aille fouiller dans mes paramètres à moi. Invisigal, you there? Come in, Invisigal. Fuck, this guy's heavy. Granny's clearly a fan of his own work.
Oh, really wasn't expecting to see that. He's kind of caked up. Ouais. So where's the perp, Lieutenant? Oh I think he putain. must have had something else to Quel do, 'cause cul he de left. papy. I mean, this is why you have insurance, right? Jesus Christ, you gotta be fucking kidding me. This feels like a win to me. Bon, il se termine quand cet épisode là? Pretty good for first day. Sometimes people, you know, get electrical burns. She disobeyed a direct order. Well, that's the problem. This isn't the army, and these ain't soldiers. They're fucking supervillains. Ok. Look, why don't you take a breather? We can debrief with Blazer in a bit. Here, there's vending machines in the break room. You look like you could use a snack. Are you sure you're not actually 80 years old? Excellent. J'adore ce papy, il est trop bien le papy du jeu. Alors, 12 missions, excellent. Un échec, un raté. Ah. Là, j'ai raté une mission, ça va. Ok, j'ai mis fin au repos d'un héros, c'est excellent ça. Point aléatoire. Pour qui, pourquoi? En mobilité. Choisissez le héros qui va recevoir le point de mobilité. Bon, on va lui donner à elle. Hop, parfait. Hop. Il t'aide bien? Ah putain. Donc on peut pas t'entendre parce que t'es sur Xbox. C'est ça? Je sais pas. Peut-être que dans mes souvenirs avec Alice ça marchait. Je sais pas. Ah ouais. I didn't say which superhero. Chill out. If you had people trying to kill you for the last 15 years, you'd be jumpy too. What makes you think my life has been any different? You think growing up surrounded by a bunch Tu of penses shitbag qu'un grand villains, I didn't need to watch my intérêt... back? Yeah, well, I guess you should do a better job picking your friends. What the fuck? You can't just go around. Ow! Why does he keep screaming? His name's Sonar. Yeah, I know what sonar means. What's up? Then why are you asking why he keeps screaming? She was just explaining your, you know what? Never mind. Good shift. This guy is weird. Yeah, he is. Look, I actually just came by to celebrate the mission going well. Didn't mean to interrupt your little snack. What, do you need a pre-chew like a little baby bird, bitch? Look at me. You disobeyed a direct order. How can you think it went well? You trashed the place. The suspect got away. You got the client hurt. You thinking that guy signed up for SD and that it'd result in the back of his ball sack getting scorched? Because they don't mention that in the commercials. First of all, the place was trashed when I got there. Second, I'm sure Granny would take some crispy nuts with losing his arm. As far as the bad guy, fuck, shit happens. Fact of the matter is that shit didn't need to happen. We could have had an outcome where the client doesn't get fried and we get the perp if you had just fucking listened to me. You ask for help, then I can... What now? Putain, il nous fait chier la chauve-souris là. I make the calls, not you. Here's some advice. You're right at home behind that desk because you're no hero. You were a nerd playing a video game in a suit your daddy built. Now you're a twitchy little bitch turtle without a shell. A real hero puts their ass on the line. A real hero can't just press a button and make their problems disappear. Ouais, alors là, mais alors là. Isn't what made me a superhero. It was how I did my fucking job that made me Mecha Man. Based on what I saw today, you wouldn't last a day as Mecha Man. Because there isn't a mech suit in the universe that'll keep you from being a selfish fucking asshole. Oula, on l'a envoyé barrer. On l'a envoyé bouler. Excellent. Feel bad. Good. Fuck you. Oh l'enculé. You gonna eat those Twinks? That's not what they're... You know what? Help yourself. Tu vas manger ces Twinks, c'est un trophée ça. What happened to your nose? Here we go. You have a tissue hanging from your nose, Robert. I was trying to L'air est ignore it, sec. but that became impossible when it started soaking in blood. I get nosebleeds when it's this dry. The air in the office, it's on the dry side. Is it on the dry side? I'll have facilities look into it. All right, boys. We're here to assess Robert's first shift, and aside from... Ok, attends, l'épisode est bientôt fini, parce que là, moi j'ai la dalle. What?
Told you, Robbie. I was watching on the monitor. The work you did dispatching. I don't think the Z-Team has ever had a better shift than that. We just might need to confront the fact that it might be the best they can do. Especially the way the Granny thing went. Yeah, now the Granny situation, that wasn't ideal. But I've seen so much worse with Invisigo. Let's be real. She ain't gonna make it. She's difficult to work with, sure. But Yes. I see a lot of Well, promise okay. in her. Really. Even the other Z-Teamers respect her. They're afraid of her. She disobeyed a direct order. That's kind of her thing. It's why we're so hopeful you can help her. And I'm happy to do it, but, you know... Look, Robert, you should be proud. The bar is very low with this group. Well, it's not low for me. Look, I like to make a joke and keep things light as much as the next person. Voilà, When dis-leur, it comes dis-leur, to work, Robert. I'm not fucking around here. If you want the Phoenix program to survive, the bar needs to go up. And how would we do that? By treating the Z-Team like what they are, a bunch of villains. And leading a supervillain team takes a different approach than a superhero team. I need to be around them. I need them to see I'm all in, and they need to match that energy. Voilà. Some tough love. Bien The dit. only kind I know. And based on what I've seen, the only version they'll respond to. I'm not saying everyone will make it. They won't. I'm not saying it won't get spicy. It will. But when it does, I also need you to trust me to handle it. I don't want you stepping in. They need to respect me, even if I don't have powers. Okay, we'll do it your way. Monday, we'll get them in a room and introduce them to their new supervillain leader. I can't promise it'll work. I can only promise that I'll do my best. No fucking way it's gonna work. But it'll be way more fun to watch. Chase, some optimism, please. God damn it. Yeah, I also promise to do my best. Voilà. Hey, kid. What? What are you Ah. doing? Yeah, no. I did this. It's weird because I saw this lady, smiling lady, person put a donut on your desk earlier, previously. And C'est Invisigo. nicely Donut à la unwrapped, crème. and she comes back and she just crazy, like an evil mode, and smashed the same donut. What a mess. We'll clean it. What? No. No, yes. See, I'm SDN's newest. He Hero? helpful No. janitor. Ah, c'est un homme de ménage. Okay. Cool. Je croyais que c'était un So stagiaire. it's my pleasure, and it's my job, which you helped me get. So thank you so much. Happy to help. It's Friday. I'm not gonna ask. You headed out? Oh, yeah. Great. Thanks, kid. Welcome to the team, Waterboy.